Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's continue our lesson in Form 4 Mathematics. Okay, chapter 1. Okay, so this time we will learn to sketch the graph of quadratic functions. Okay, so in this chapter we have two cases. Okay, so look at this one, the first case, which is the graph of quadratic function intersects the x-axis. Okay, so look at the two examples. Okay, the question is, sketch the following graphs of quadratic functions. Okay, so we have A and B. Okay, look at A first. We have fx equals to x squared minus 4x plus 3. Okay, so kita tengok dia punya step. Step dia yang pertama, first kali we look at the value of A. Okay, so bila value of A ni adalah nilai yang attached dengan x square kan. Okay, so bila kita tengok x square tu nilai yang attached dengan dia is positive. So the shape will be automatically smile. Okay, next from this quadratic function kita boleh tengok dia punya value of y-intercept ataupun persilangan pada titik y. Okay, so di sini kita tengok y-intercept tu C lah. Okay, so C dia is 3 kan. Okay, so automatically, okay, so let's say kat sini, dia intersect kat sini kan, ni y-axis. Okay, so here will be 3. Okay, lepas tu, next is, okay, untuk yang ni, when we solve using calculator, kita guna Eqns tu, kita dapat dia punya roots. Okay, so the first root is 1, x equals to 1 and the second root is x equals to 3. So kita tahu root ni adalah nilai di mana graph of quadratic function tu dia merentasi x-axis. Okay, so maksudnya graph of quadratic function ni dia lalu dekat x equals to 1 dengan x equals to 3. Okay, so kita boleh buat kita punya x-axis kat sini. So here is 1, here is 3. So settle untuk A. Dah dapat graph untuk A. Okay, for B pula. For B pula sama juga. The first step is, look at the value of A. So, A is positive. So, the graph dia smile lah. Okay. Lepas tu kita tengok the value of C dia. C dia is 9. Okay, so, y-intercept dia adalah 9. Graph ni melalui ataupun merentasi y-axis dekat value of 9. Next, kita cari dia punya roots guna Eqns, guna calculator. So kita dapat x equals to 3. Okay, so bila tekan calculator tu dia keluar satu je root, maksudnya satu je lah nilai yang kena dengan x-axis tu. So dia macam ni lah, maksudnya dia punya nilai minimum ni kena dekat x-axis. Satu titik je yang kena. Bila graf ni merentasi x-axis dia sentuh dekat satu titik je. Kalau tadi 2 titik. Okay, so this is the second case. Kalau yang tadi, case tadi dia dia intersect x-axis. Okay, kalau yang ni dia does not intersect x-axis. Macam mana pula? Okay, so look at the example. Fx equals to x squared plus 1. Okay, so macam biasa mula-mula kita tengok the value of A. Okay, when the value of A is positive, so dia smile lah. Okay, dia senyum. Okay, next kita dapat tahu bila kita tengok quadratic function dia macam ni, tak ada nilai yang attached dengan x kan. So maksudnya quadratic function dia is fx equals to x squared plus 0x plus 1. Okay, so the value of b is 0 kan. Okay, so when the value of b is 0, the axis of symmetry is the y-axis, automatic. Bila B0, axis of symmetry dia adalah pada y-axis. Kat sini dia punya axis of symmetry dia. Axis of symmetry kan yang membahagi dua kan graf ni. Okay, so bila axis of symmetry dia adalah y-axis, so automatic dia berada di tengah-tengah lah. Macam ni. Okay, so next kita boleh tahu dia punya C, the value of C is 1. Okay, so dia merentasi y-axis pada value of 1. Okay, so here when the value of y dia is 5, kita boleh tahu the value of x dia kat sini berapa. Sama juga, dekat sini pun sama juga, kita boleh tahu x dia berapa, boleh cari using the
equation ni lah. Ni lah equation, graph of function yang ni. Substitute the value of y. Bila substitute value of y, kita dapat nilai x dia up. Let's say kita masukkan 5 equals to x square plus 1. So x square will be 5 minus 1. X square equals to 4. So x will be plus minus 2. Okay, so here is 2 and here is negative 2. Sini negative 2, 5. Sana is 2, 5. Sebab nilai dia kan sama kat sini. Sebab dia adalah many to one relation. Satu image daripada dua objek. Okay, sama juga dengan example B. Okay, example B, bila kita tengok the value of A dia is negative. So dia punya shape is masam. Okay, then sama juga tadi, bila dia tak ada nilai yang berada dengan X tu, so maksudnya B dia is 0. So bila B0 axis of symmetry dia adalah pada dia punya y-axis. Next, kita boleh nampak dia punya y-intercept dia is negative 3. Okay, so value of y yang dia bila dia merentasi y-axis tu pada nilai negative 3. And then, bila kita substitute masuk, kita ada dah sini negative 4 kan. Kita guna dia punya equation negative 4 equals to negative x square minus 3. So we have here negative 4 plus 3 is negative 1, negative x square. So x square equals to 1, x will be plus minus 1. Okay, so kita tahu titik kat sini is 1 and here is negative 1. So di sini satu lagi yang dia highlight. Okay, bila point, okay, dia highlight di sini is dia ada highlight di sini dia punya minimum point dengan dia punya maximum point. Okay, kita boleh nampak dia punya nilai yang paling minimum untuk graf ni. Untuk graf positif kita ada minimum point dan untuk graf negatif kita ada maximum point. So finish self practice 1.1G. Okay, next, solving problem involving quadratic equations. Okay, baca dulu cerita dia. Joseph wants to make the framework of a box in the shape of a cuboid. Nampak ni shape dia cuboid. Using wooden rods. Okay, the price of the wooden rod is Rm5 per meter. The base of the cuboid is a square. The height of the cuboid is 30 cm more than the length of its base. The total surface area of the box is 4,800 cm square. Joseph's budget to build the frame of a box is Rm15. Determine whether Joseph has enough budget. Okay, so first kita dah tahu dia punya shape is cuboid. Then dia kata the base of the cuboid is square. So, marilah kita lukis cuboid dulu. Okay, bolehlah ni. Okay, sebab dia kata dia punya base is square kan. Okay. Lepas tu, height of the cuboid is 30 cm more than length of its base. Okay, ni length of base kan. Okay, dia punya height dia is 30 cm more than length of its base. Okay, so kita boleh denote dulu. Okay, length dia kita denote as x. Sebab kita tak tahu length dia berapa. Okay, so length of base is x. Okay, kita denote dia as x. Lepas tu dia kata height of the cuboid is 30 cm more than length. Okay, kalau 30 cm more than length of base, maksudnya height dia is 30 plus x. Okay, the total surface area of the box is 4,800. Determine whether Joseph has enough budget. Okay, so dia nak buat framework kan, maksudnya dia nak buat kat sini ni. Keliling-keliling ni guna wooden rod. So kita tahu satu sebatang wooden rod ni RM5. Okay, lepas tu dia ada duit RM15. So dia nak check bajet dia cukup ke tak. Okay, before that kita kena tahulah berapa panjang semua yang kita nak guna wooden rod ni. Okay, so sekarang ni kita ada dia punya length of base. Lepas tu kita ada height of cuboid. Okay, dan yang kita tak tahu sini is width, dia punya lebar cuboid ni. But dia dah kata base dia is square kan. Okay, so bila kat sini x,
Okay, dia punya width will be X jugalah. Okay, so kita kena kira berapa panjang wooden rod yang dia perlukan. Okay, kita kena kira berapa meter wooden rod yang diperlukan sebenarnya. Okay, sebab dia ada harga asal RM5 per meter. Lepas tu dia punya bajet RM15. So, kita nak check cukup ke tak, kita kena tahulah dia sebenarnya berapa. Kalau kat sini kita punya length, width dengan height dia ni ada in terms of X. So, kita kena tahu the exact value. Tak nak in term of X. So, kita boleh guna clue dia, which is total surface area dulu. So, first kita cari area untuk base dengan top. Okay, area base dengan top ni sama kan? Okay, so area base is X times X. Okay, so we have X square. So, area top pun sama, X square juga. So, both is X square plus X square will be 2X square kan? Okay, biar dulu yang tu. Okay, lepas tu kita cari area of rectangle ni. Cari satu, lepas tu kita dah 4, dapatlah keempat-empatnya. Okay, so area rectangle dia is 30 plus X times X. Length times width kan? Okay, so cantik X duduk depan. Kita letak depan, lepas tu kita expand. It will be 30X plus X square. Okay, so ni satu rectangle. Okay, kita ada berapa rectangle? We have 4. So, kena darab dengan 4. So, darab dengan 4 rectangles kan? Okay, so, 4 letak depan. Cantik. So, here will be 120X plus 4X square. Okay, so total surface area dia will be X square yang ni plus X square plus 120X plus 4X square equals to, okay, this is the total surface area yang kita kira. Okay, yang ni yang dibagi 4,800. So, kita equalkan dia. So, here will be 6X square plus 120X. Okay, 4,800 pindah ke sini akan jadi negatif. Okay, here is 0. So, untuk yang ni, before kita substitute masuk dalam Eqns, kita factorize dulu kalau boleh factorize. Yang ni kita boleh keluarkan 6. 6 kat luar. So, here will be X square plus 20X minus 800. Okay, equals to 0. So, kita boleh tekan Eqn. The roots will be X minus 20 X plus 40. Okay, so root dia ialah 20 dan negative 40. Okay, so kita ada 2 values of X. Okay, so kita kena tengok logik. Okay, X ni adalah nilai untuk panjang cuboid, lebar cuboid dan 30 plus X is dia punya height of cuboid. So, logically, X should be positive or negative. Mestilah positif kan? Okay, nilai ukuran tak ada dalam bentuk negatif. Okay, so, kita ambil X equals to 20. Negative 40 ni kita ignore. Okay, so kita tahu kat sini, length of base dia is 20. Length of width dia is also 20. And dia punya height will be 50. Okay, height dia 50 kan? Okay, so kita nak buat framework ni, kita kena kira lah dia punya semua rangka-rangka dia ni. Okay, so kita kira untuk yang bawah ni, 20, 20, 20, 20. Okay, yang bawah tu will be 80. Campur dengan yang atas juga, 20, 20, 20, 20 will be plus 80. Okay, lepas tu yang ni, height dia is 50 kan? 2, 2, 3, 4. So, 4 kali is 200. So, there will be berapa cm? 360 cm. Okay, ukuran harga dia is RM5 per meter kan? Okay, so kita kena tukar dia dalam meter dulu. Okay, so dalam meter, it will be 3.6 meter. Total wooden rod yang diperlukan is 3.6 meter. So, kita kira.
RM5 per meter. So, kalau 3.6 meter, maksudnya kena darab 5. 30.6 meter times 5, we get RM18. Bajet dia is RM50. So, bajet dia tak cukup. So, try solving problem involving quadratic equation banyak lagi dalam self-practice 1.1H. Okay, that's all. Bye-bye. Assalamualaikum.